दे हॅड सीन होप, दे हॅड सीन लायट एट द एंड ऑफ द टनल. इतली वर्सां जे फोंडेचे इश्यूज आशिल्ले ते कोण तरी एक पार्टी आयल्या फुडले 8 महिने तांच्या खातीर काम करून हे सगळे सॉल्व करतले. तांकां एक आशा आशिल्ली आनी फाल्यां ते आपलो शिक्को मारून आम आदमी पक्षाक एक चान्स दिवपाचो ताणें एक ठरयल्लो. पूण हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन आज म्हाका दिसता एवरीबडी इन गोवा इज टेकन अबॅक. आनी सांगपाक म्हळ्यार आमी आतां चीफ इलेक्शन ऑफिसराक मेळ्ळे. ही इज द एक्झिक्युटिव्ह एजन्सी फॉर द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया टू होल्ड द इलेक्शन्स. तांणी सांगलें की ते सुद्दां दे आर शॉक्ड बाय द ऑर्डर. एज ऑफ नाव ही हॅज टोल्ड अस की ताका इलेक्शन कमिशना कडल्यान अजून ऑर्डर येवंक ना की जे सगळे तांची प्रक्रिया आसा, जे सगळे तांचे प्रोटोकॉल्स आनी प्रोसेस आसा ते परते करूंक जाय म्हणून तांकां अजून रिटर्न ऑर्डर्स कांयच येवंक ना म्हणून. ही हॅज नॉट गिवन इन्स्ट्रक्शन्स टू ऑल द पर्सनल ऑन द ग्राउंड जे पोलिंग पार्टीज आसता जे वेगळ्या वेगळ्या बुथान वतात तांकां ताणें रिकॉल ऑर्डर दिवंक ना. सो एज ऑफ नाव ऑन द ग्राउंड इलेक्शन्स आर शेड्यूल्ड टू गो ऑन टुमॉरो. पूण जशें ताणें सांगलां ही इज अवेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम इलेक्शन कमिशन. आमी तांकां सांगलां की इलेक्शन कमिशनाक तुमी सांगचें म्हणून टू अपील दीस ऑर्डर इन द सुप्रीम कोर्ट. आनी ताचें कारण म्हटल्यार अशें बाकीच्या स्टेट्सांनूय सिच्युएशन जाल्ले आनी देर आर प्रेसिडेंट ऑर्डर्स which show that elections can be held even if there is less than 1 year left for the term of the elected MLA. So आमी तांकां हें सांगिल्लें आसा. आनी मेन म्हळ्यार म्हाका दिसता सगळ्यांक डिसअपॉयंटींग जे आयच्या ऑर्डरीन दिसता की सी देर इज अ लेटर ऑफ द लॉ एंड देर इज अ स्पिरीट ऑफ द लॉ. कायद्यान बरयल्लें आसत की 1 वर्स जर आमदाराक मेळना जाल्यार तें इलेक्शन जावंक जायना. पूण ते कित्याक ऑर्डर ते कित्याक शब्द बरयल्ले आसा ते वॉट इज द स्पिरीट बिहायंड हॅविंग दॅट लॉ? फॉर द सोल रिजन की इलेक्शन करप म्हणजे ते एक व्हडलो प्रोसेस आसता, ताका खूब खर्च आसता, ताका खूब एफर्ट घालचो पडटा, गव्हर्मेंट स्टाफ रिएलोकेट करचो पडटा, गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीज तुका बंद करचे पडटा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लावचो पडटा, डेव्हलपमेंट थांबता. सो हे सगळें फक्त एका वर्साच्या टर्माक जावचें न्ही म्हणून हो कायदो आशिल्लो. सो इन दॅट सेन्स इफ यू सी दॅट वॉज नॉट एप्लिकेबल टू पोंडा. हे सगळें जाल्लें, एवरीथींग हॅड बीन कंप्लिटेड. 24 तास सुद्दां उरूंक नाशिल्ले फाल्यांचें इलेक्शन जावपाक. सो इट इज व्हेरी सॅड टू सी दॅट इतलो सगळो खर्च जावन इतलो सगळो एफर्ट घालून फाल्यां फोंडेकारांक तांचो हक्क हें करपाक मेळचो ना. सो आमी आज चीफ इलेक्टरल ऑफिसराक एक मेमोरेंडम दिल्लो आसा स्ट्रॉंगली डिमांडींग की तांणी इलेक्शन कमिशनाक सांगून आयचे आयज जाता जाल्यार बिकॉज देर आर वेज टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट इवन विथ अ वर्बल अपील. आनी रातचे सुद्दां जाणा तुमी सुप्रीम कोर्ट दारां उगडटा अशी जर केस आसता तेन्ना. सो वी हॅव अपील टू देम स्ट्रॉंगली टू टेक दीस एक्शन. टिकेट घेवन गोंयान आयल्या की फाल्यां इलेक्शनाक आमी वोट करतले म्हणून तांकां सुद्दां तांची अपेक्षा भंग जाल्या. सो हो सगळो अवाढव्य जो खर्च जाला आनी तो जाला आसतना ही जी ऑर्डर आज आयल्या ती ऑर्डर पळयत जाल्यार आमकां दिसता की हें अशें जावपाक नाका आशिल्लें. फोंडेचें इलेक्शन खंय तरी जावपाक जाय आशिल्लें. इलेक्शन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरा कडेन आमी उलयले आनी तांकां सांगलां की जाता तितले तुमी प्रेशरायज करा की जाता तितले ट्राय करून अपील फायल करून ती आयच्या आज निकालात काडपा सारकी येवची म्हणून. सो आमी एक्सपेक्ट करता की कितें तरी बरें येतलें, कारण जो इतलो खर्च केला तो खर्च वाचोवपा खातीरूच कितें तरी हें पिटिशन घातलेलें, पूण तो ऑलरेडी खर्च जाल्लो आसतना अशी ऑर्डर येवप हें खूब वायट गजाल आसा. पोस्टल बॅलट जे आसा, पोस्टल वोटींग ऑलरेडी जाल्लें आसा. फोंडेकारांनी ऑलरेडी खंय तरी वोट केल्लो आसा थोड्यांनी, आनी अशें आसतना अशे तरेचें डिसिजन ह्या मोमेंटार येवप म्हाका दिसता खंय तरी प्रत्येक फोंडेकाराचो गोंयकाराचो खंय तरी एक व्हडलो अपेक्षा भंग जाला. आनीक सरकाराची जी
हातून जो भाग आसा म्हणजे ज्या भशेन एजीन तातूंत इंटरफियरन्स केलें आनीक एजीचो जे रिएक्शन आशिल्लें हातूंतल्यान दिसता की सरकार खंय तरी ह्या सगळ्या गोश्टी फाटल्यान कारणीभूत आसा. खंय तरी भारतीय जनता पार्टीक अशें दिसतालें की ह्या इलेक्शनाक ते थ्रू जावपाक ना, बिकॉज जेन्ना जेन्ना ते फोंडेकारां मदीं गेले फोंडेकारांनी तांकां क्लियर सांगिल्लें की तुमी फोंडेकारांक फटयला, गेलीं 15 वर्सां फटयला. हो फील जेन्ना तांकां आयलो तेन्ना आज जेन्ना फाल्यां जेन्ना फोंडेकार तांच्या अगेन्स्ट वोट करून तांकां भायर मारपाचें आशिल्लें तेन्ना हो राजकीय खेळ ताणें लोकांच्या भावने कडेन खेळ्ळा आनी फोंडेकाराच्या भावने कडेन तशेंच गोंयकारां कडेन भावने कडेन ज्या भशेन हें सरकार खेळ्ळा तें दाखोवन दिता की हें सरकार कितपत सत्ते खातीर सकयल पडपाक शकता, म्हणजे खंयच्या लेवलाक हें सरकार वचपाक शकता हें तातूंतल्यान दिसून येता. म्हणून आमी म्हणटात की फोंडेकार आनी गोंयकार आयचें हें याद दवरतलो. एट द सेम टायम आमी मागता इलेक्शन कमिशना कडेन की तुमी जो प्रोसेस इनकम्प्लीट आसा तो प्रोसेस कंप्लीट जावपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें तुमी करचें.